Honorable Chairman Sir, Honorable MDC, the motion ti bimani, belai buno hambai. Tobe Chumboro first of Bujinan Nanai, je forest right Nikau Rokasaka, এবং যেটা অ্যালটমেন্ট মানজাক আবলেন রবুলুন बै মর্গেজ কে লুনলাই ত্রে আব কিফিলমান ইয়ান্ত কারাং প্রিয়মনি কারণ অময় পরিবার চিনি কুবাংমা ত্রিপুরা হাসদেব চিনি কংবারাव চিনি ইন্ডিজিনাস রাवनि তিয় আব কেস নজাগো কেস স্পেশালি র মেনশন খেজাও সিকারিবাড়ি কাথালবাড়ি আম্বাসা দুমদুম অমনি বাদে উত্তরে জায়গা দো কিন্তু ওবরো কাছাইয়া সমস্ত এরিয়া বো প্রবলেম তো চিনি যেমন ফরেস্ট রাইট নিকাও যেহেতু কাখাবা ফরেস্ট রাইট নি কমিটি কন্ট্রোল খেও বাই স্টেট অব এডিসি নি কোনো আরো হস্তক্ষেপ খেনানি মতো পাওয়ার রিজাগে আবনি কারণ जेन जगह सेंट्रल गवर्नमेंट दी नोटिफिकेशन नि मुताबिक वो मैक्सिमम 25 कानी ट्राइबल राव फॉरेस्ट राइट नि अंडर वो माननानि अधिकार दङ तबे आबो जगह प्रेक्टिकली आं जेनुमानि आइनि एरिया बा अन्यान्य एरिया नि खबर आं मानखे पाट्टा लैंड रिजर्व थिक ओनली फॉर डॉक्यूमेंट Nothing has verified, nothing has properly verified the land. Land kuno aro identify kiya, kuno jagao bukti, khotiya number bukti, dag number kuno aro mention keja gaya. Just bumung sibi, omok ni bumungo ko patta. Abro putre kisa abro putre problem keo Tripura Sarkar. Je bihik ni bumung rao, hoito ba bhul khai sijau. बिनी स्पेलिंग बिनी बुमुंग राउस बोल के सिजाओ आमाय के जस्ट नाम मात्र पात्तारियो त्रिपुरा सरकार लाइथानाय सीपीएम गवर्नमेंट नि आमलो जे पात्तारि जगमानि आबो देखिए अनेकटा केस आंनो शुधु कागज सीमित बरनि लैंड आइडेंटिफिकेशन तिनि जरापो पुरुई एवं आबो लैंड आइडेंटिफिकेशन खेनानि दायित्व अंखा जे त्रिपुरा सरकार एवं ओ जे लैंड अलॉटमेंट जे फरेस्ट राइट कमिटी आबो किंतु कुनो काज कारबार होया कुनो आबो फंक्शन होया जास्ट कागज रियो आबो नि कारण बरो जे लैंड होल्डर राव फॉरेस्ट लैंड राइट नि अंडर जे माननाय अवरोध माकेखा आइनि तो लैंड से आइडेंटिफाई खेमे गवर्नमेंट आनो कुनो लैंड आइडेंटिफिकेशन खेरि आइ बाइके आबो कागज न आइनो आबार बेनो रिये लुन सिमिलाई बरो रांचाइनो आव पाइरि माने वो त्रिपुरा सरकार नि जे नीति जे बरनि जे नीति बरनि चिंता भावना चायामनि कारण चिनी जे त्रिपुरा साराव अनेक आबुदिके वंचित अंका नेक्स्ट मानना निके तो बुंतत्रे माइसिया दोगरा तो आबु मानना नि चांस करो निके वयहा मान खाइखा बतत्रे फानानि बु आबु कुनो नियम मतेओ फानानि अधिकार करि बरन के आबुदिमा केस राव जो অনেকটা তো আবো কিন্তু এডিসি গভর্নমেন্ট বাই চৌত্রেষ্টা খেপন আবো চিনি হইতে সম্ভবিয়া যতক্ষণ চিনি ল্যান্ড চিনি ইয়াও পাওয়ার সফে হান জরাও ইনকে তিনি জরাও রাও যত নসিও চিনি এডিসি নি যে ল্যান্ড যে 6 শিডিউল নি প্রভিজন নি মুতাবেক চং যে ল্যান্ড নি পাওয়ার যে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট নি পাওয়ার চিনি ইয়াও তোনানি কাও কিন্তু আবো ত্রিপুরা সরকার চৌন রিয়া আবো বাইপাস কে বরনো বিভিন্ন ভাবে কন্ট্রোল খেতো এবং শুধু অনলি ফর কনকারেন্স বা এই চোনো তাও ত্রিপুরা সরকার দায়িত্ব রিও হিমো দেখিয়ে চোনো ভঙ্গে তোমরা এদিসিও কে আবু দেখে অনেক চিনি ল্যান্ড যারা ডকুমেন্ট তোনাইবো চিনি ব্রোর খুব ডিপ্রাইভ মনি কারণ বঞ্চিত বিভিন্ন বা সাইট নিয়ে বঞ্চিত মনি কারণ চিনি গরিব মনি কারণ যিনি হাত অঙ্কন হানো फाले फनो माचाखा होइतो बा लोन लाई फनो आबो लैंड बाय बैंक लोन लाई फनो अनेकटा हा आबो दिखेन साउ थांखा किछु किछु क्षेत्र चिनि आयो रावांग रो इवेन आगे वो केहा दुकानदार रो बाय
দোকান বাকি চামো বাইফনো লাজাক মরো অনেকটা কেস দं আবকে বড় পরবর্তীয় লেবি যে রাং ইন্টারেস্ট কামনি কারণ বড় আবার কোনবার আবনো তুই কইয়ে বিনি যে ল্যান্ড আবনো তুই কই লানানি মতো বরং ঠিক পজিশন কইমনি কারণ বড় আর বেনো ল্যান্ড পাই কুই ল্যান্ডলেস হন আমাদের মা কেস বহুত দं আমি খুব বড় সানান থাং খাইগে চিনি indigenous rauni bari kupal hamyano jong chini hawo tum tui tui jong boro onek deprived khejaka aboni karono no tinio jong chini rights no tui jong andolon claima dong ebong ang sanan nayo jo bo house jara representative tonai rao Tripura sarkar no bono janai thai je boro je indigenous rauni je right to mono abono chini land rights chini যে রাইটস তমো অধিকার মাননানি তমো আবো রিনিউ তো আবনো সাইনো আঙ্গো আইনি বনি ইস্যুনো আইনি কাউ অরনো পাইরিকা হামবাই থ্যাংক ইউ